Hi guys. Mao ni ako ang trabaho di sa una sa bukid. Maglukdo og gabi laog sa baboy. Kaya ako ang lola nagkuha man og laog dinagian namo, idala na lang namo para wala siya balikon. Mani kung kinabuhi sa una diri dalaga pa ko sa bukid. Maglugdo og basa nga kakao gikan sa bakilid. Lugdo og laog na partingog ata. Ba, sa kasakong laog. Balik-balik nagbakilid, magtrabaho. Ana mang trabaho di sa una. Ato sa mo ang galas, manalingsing, manglampisa, maputos og kakao, mag-abuno. Magsumpay og kakao. Lukdo og kakao. Pero loy kay ko ang nanay kay na nabiyaan ako. Kay nagbinyo naman ko. Nagpasyudad naman ko gamay. So, sige ra gyapon siya buhi og baboy. Ayan, kalingawan. Madtumi og banod karon, banod sapa di sa amo. Diba? Kaya na ako ang tito sa bani, nagbuhat sila og payag. Then maapas mi kay ako ang bata.